শ্যামসুন্দর গচন্দ্র সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল বাটাইলাইমঙ্গ স্রাংসালো पॉइंट शेयर खलाइलाइका ब्लाडमाउथ क्लाब ते रामकृष्ण क्लाब काइनि बदल नि बागैनो अ बाटाइलाइमंग बेलाइखनो नांगौमानि तामुनि हिनके जे बदल कप्लाइ अंगनाय आ बदल न सुपर 4 थांगमानाय फियाबा स्रांसालनि पाचिमंग काइनि बदल न 2 गोल खलाइका आवनि बागै काइनि बदल नि सेम पॉइंट मानखा आसालनि पॉइंट बाइके काइसुगु बाटाइमंग 17 पॉइंट मानका रामकृष्ण क्लाब ते बाइसा बखागो हिनके काइसार बाटाइमंग 16 पॉइंट मानका ब्लाडमाउथ क्लाब ताबक ब्लाडमाउथ क्लाब नि प्लेयर्स रगनि कक शिल सामंग अंका रेफारी जेसुक जरा नि बागै थंमंग साखलाइका आसुक जरा रगै मा थंगलिया आवनि सकांगनो थंमंग मथागजगै थांका अ ककनो तैविनो ब्लाडमाउथ क्लाब नि मेंबर्स रग थंखलावा थांगै TFA नि तंक्राक दिनेश वाद्या नि शाखाव याक्ति शाखा पाटिमंगनो तैवि रामकृष्ण क्लाब नि कोच कौशिक रय शाखा रेफारी साखलाइजाकमा जरानो थंमंग थंखा तै थंखलाव जे अंका आबो थंमंगनि हाफरनो बेलाइखनो हामिया खलाइका ब्लाडमाउथ क्लाब हाय मंगनां बदल नि बखाक्तै अबो हायके सामंग बेलाइखनो मसांगलिया ताबक हिनके पॉइंट मानमान यागुलो सुपर 4 थानानि बागै खाखलाइका रामकृष्ण क्लाब নেক্সট ম্যাচের জায়গা ধারাবাহিক থাকবে যে ঘটনাটি মাঠ কতটা শ্রেয় এটা অ্যাকচুয়ালি ওদের যা বক্তব্য যা শুনলাম আমি যে বলছে যে রেফারি এক্সট্রা টাইম কম খেলেছে কিন্তু আমি একদম যখন খেলা লাইট চলে গেছিলো তখন স্টপওয়াচ রেফারির সঙ্গে আমি কন্টিনিউ করছি স্টপওয়াচ তো আমি দেখলাম একদম পারফেক্ট 4 মিনিট দিয়েছিল তো 49 গিয়ে খেলা শেষ হয়েছে একদম আমি ইয়ে করছি হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব না এটা ক্লাব কর্তৃপক্ষের মানে যারা সিনিয়র ওদের ভাবা উচিত এটা তো করছে বাচ্চারা করছে ছোট যারা কিন্তু বড়দের এটা নিয়ে ভাবা উচিত ক্লাবের একটা ঐতিহ্য আছে ঠিক না আমিও এই ক্লাবে খেলছি আগে ব্লাড মধ্যে ঐতিহ্যশালী ক্লাব তো একটু এটা চিন্তা করা উচিত আর কি এবারে এক পয়েন্ট তো সুপার করে নিশ্চিত এখন তো আমাদের 17 একটা হোপ আছে আর কি একটা হোপ আছে যে 85-90% একটা হোপ আছে হ্যাঁ ताबक ब्लाडमाउथ क्लाब नि बागै ते काइसा मैच थंगजागनाय दंखो बरक पाइमानि यागुलो एगिए चलो संगबाय बातायलायनाय ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।